Sayang ang manok og karon mauro ng adlaw nga natawhan sa atong baby girl og ato siyang palitan og suoton para sa iyang birthday unyang gabi og nakapili na siya. Mauni ang iyang napili o iyang gisukod kung sakto ba ginindutan jud ang akong baby girl og adto kuno siya sa fitting room iya kuno tan-awon sa samin og tuwara perting katawa perting lipaya og diara manguli na ta ato sang ipa-counter kay di ta muli kay madakpan na ta gwardya ato sang bayran ang ilang gipamalit og ato na ta sa counter og mauna ni gibayran na og isulod nato paper bag maday gamit nila pero why problema kay namalita og sudlanan nila o gibayad na gidawat sa kong asawa og nindot kayo kay nakadula ang atong baby girl paggawas kay naamay resibo og niitsa siya tan-awo nato unsa ang iyang nadagan bebe tarong ang itsa baby girl oh di ara ang iyang nadawat baso sakto kayo ipangapi og dili nato kalimtan ang naghatag og daghang grasya nato og birthday man yaman nagkota na ata diri sa simbahan sa Argao og tan-awa si sayang nga manok pindot kay eyeglass og diara namalit nami kandila og diara na nagkot nami og salamat kayo Lord sa tanang grasyang gihatag nimo kagutom magayo mamalit sa tag snack nata diri sa Angel's Burger ang akong bugoy akong gisugo kay nagparking ko sa kilid kay lisod kaayo og human nata sa Uncle Bro kay di kina magsilbing walay pares dapat na gyud tay pantulak ra pertilipaya sa akong baby girl kay karong gabi mo adto na ta sa kananan og mauni ang atong kananan mauni siya ang Kiki D Restaurant musulod nata og atong i-flex ang naa sa sulod og naa man tay followers diri pag sulod nato giahak tan-awa ninyo sayang ang manok sayang ang manok og salamat kayo idol nakaila juday ka ni sayang ang manok og mauni ang Kikidi Restaurant og before ta mangaon atong pakantahan ang atong birthday girl alright I would like to sing myself. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ikaw. Birthday mo na nasa og lipay kay kong baby girl nagpa-picture sa kang wawa og yung mama og diara kompleto jud ang among pamilya og nabusog jud ang among pamilya sa birthday ni ate nako sa akong palangga og salamat kayo Lord og ang iyang request mula agkon siya sa Argao kay musakay siya horror boat tan-aw nato siya di ka gutomon ani sa kahadlok og salamat kayo og please lang og share og comment sa akong video para daghan ang makita og daghan pong malingaw salamat kayo Lord sa grasyang gihatag nimo namo og bubuhi mi sa grasya sayang ang manok.